Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka. Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCIGL ambayo ni Projet de Facilitation du Commerce et Intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCIGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Kwa kushiriki kipindi Écho du petit commerce transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema. Ujambo msikilizaji na karibu kusikiliza kipindi chako ambacho kinakujia kutoka mpango wa PFCIGL. Kueleza ya kwamba PFCIGL tutakuwa tukizungumzia kila wakati ni mradi wa urahisishaji wa biashara mipakani na ujumuishaji katika ukanda wa maziwa makuu. Ikiwa kipindi hiki utakuwa unasikiliza mara kwa mara kupitia redio tofauti ambazo zinakuwa ni partner wa mpango huu ambao ni PFCIGL. Kipindi hiki kinakujia katika malengo ya kuweza kuzungumzia kazi tofauti ambazo zinaendeshwa na mpango huu katika mji na tarafa la Uvira. Pia inakuwa inakupatia fursa ya kuweza kusikiliza maoni tofauti ambayo inahusu kazi hizo zinafanyika kwa faida ya raia, katika hali ya kuweza kusikiliza pia maoni tofauti ya raia ambao wanakuwa wanafaidika na kazi hizi za PFCIGL. Kwa leo msikilizaji wangu, tutapata fursa ya kuweza kuangazia kuhusu kamati ya mahali ya kurahisisha uchuuzi wa mipakani, kwa lugha ya Kimombo ni Comité Local de Facilitation du Commerce Transfrontalier, ambayo imeweza kuundwa. Kwa kipindi hiki utajua kamati hiyo imeundwa wakati gani, inahusu nini, inafanya kazi zake wapi, na wafanyabiashara watafaidika nini katika kamati hii, na namna gani wanaweza wakajumuika ama wakafaidika na kazi ambazo zinafanyika na kamati hii. Mimi bila shaka niite Josephine Ngubi, karibu na tuende sote. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Msikilizaji, nimekueleza ya kwamba tunapata fursa kwa leo ya kuweza kuangazia kuhusu kamati ya mahali ya kurahisisha uchuuzi wa mipakani katika kipindi cha kazi za mradi wa PFCIGL. Na hili kuyazungumzia, tumepata fursa ya kuweza kumpokea kiongozi ama chef de division provincial wa commerce ku Sud Kivu ama de la province de Sud Kivu, na esi mwingine ni bwana Corneille Wasikwa Mukamba ambaye ni mwaliko wetu kwa sasa. Atakuwa na muda mrefu kabisa kuweza kutueleza kulingana na mradi huu. Kwa hiyo karibu ili uweze kuelewa mengi. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Kwa kuanzisha mada yetu, acha nimpokee kwanza mwaliko wetu ambaye nimekueleza kwamba ni kiongozi ambaye anahusika kabisa na mambo ya biashara jimboni Kivu ya Kusini, na anakuwa na mengi ambayo yatakupatia ili uweze kuelewa zaidi kabisa kazi za kamati hii. Baba Corneille, jambo na karibu na studio zetu. Jambo sana. Asante, tunakukaribisha katika studio hizi kiwa kipindi hiki, kipindi ambacho kinasikika kwa faida ya raia. Tungependa kujua kwanza hii Comité Local de Facilitation du Commerce Transfrontalier imeundwaje? Asante kwa kunipa masemi kwa saa hiyo. Hii kamati tunaita Comité Local de Facilitation haikushuka mbinguni, haiko miracle visho nasema kanisa. Inafatana na mpango wa serikali wa Kongo, zaidi kutokea Ministeri ya Commerce Exterieur yenye ilipanga kurahisisha uchuruzi mpakani, inaitwa mkimombo la Facilitation du Commerce.
Kwa kufuatana na ile yote, mpakani inataja mainchi zenye kuungana kwa njia ya mpaka, na hiyo ikabidi kukwe maakor katikati ya nchi yetu Republique Democratique du Congo na Burundi. Maakor zikakuwa sinye kati ya nchi yetu mbili. Mezile maakor kwa kuwa ziendelee mbele, kuliomba kukue matekste mukila nchi ya kurahisisha uchuruzi mdogo mpakani. Kwa ngambo ya Burundi wakafanya teksti banaita ordonance yabo kulingana na namna yabo ya kutumika kati ya uchuruzi mpakani. Kwetu ku Kongo kukawa teksti banaita arrete interministeriel ya kurahisisha uchuruzi mdogo mpakani, ile banasema l'arrete qui consacre le RECOS, yenye ilikuwa sinye na ministre wa commerce na ministre wa finance. Ndani ya ile arete banaonesha faida ya mchuruzi mdogo mpakani, banaonesha nani mchuruzi mdogo mpakani, nini mchuruzi mpakani anaujisha, pesa ngapi mchuruzi mdogo anapaswa kuwa nazo kwa kuvuka mpaka. Ile yote inaendelea mule mwa ile arete interministeriel yenye ilikuwa sinye na 2 ministres nationaux ya nchi yetu. Ile yote ni kuonesha importance ya mchuruzi mdogo mpakani na namna gani ya kuirahisisha. Napenda niseme hapa mwele arete muko vitu biwili vya lazima tunezonga ama tatu. Ya kwanza ni ile instrument banaita instrument de RECOS, banaita ile liste de produits éligibles au RECOS, c'est-à-dire marchandise produit gani wachuruzi wadogo mpakani wanaweza kamata kutosha Burundi kubeba Kongo au kutosha Kongo kubeba Burundi. Sio marchandise yote. Wakati wa negotiation ya accord, Kongo linegocie na Burundi produit 66 banaita 66 produits. Nyele 66 produits iko ku liste eligible ya RECOS yenye wachuruzi wadogo au iyo wa Kongo, iyo wa Burundi wanapashwa kubeba uko na uko. Ndani ya ile accord balisema il faut turahisishe buchuruzi le produit de cru kama tayua yenye aisubiri transformation, c'est-à-dire inatoka mashamba inaenda vile na kadhalika, ni inapishana na buchuruzi ingine yenye na yomba ipite kumashini kubaizine tusa, ile itaenda kufanyika kukipindi ifatayo juu ya kurahisisha buchuruzi mdogo mpakani. Baada ya hiyo iliomba paske Burundi kuko wachuruzi wadogo mpakani, Kongo kuko wachuruzi wadogo mpakani, katikati ya watu au kosake misharabaka na matatizo. Ndio serikali yetu kasema hapana, ifo kuwe kigundi ya kuweza kusumulia ukuzungumza na wengine wakati ya matatizo ya wakongomani na watu wa Burundi ube ya baburundi na wakongomani. Kungambo wa Burundi bakafanya text yabo ya kuonesha batu gani wanastahili kuwa mwa ile kikao. Kwetu ku Kongo gouverneur wetu wa Sud Kivu akafanya arrêté, ile arrêté ya numero 25005 ya gouverneur ya le 26 mai 2025. Mwele arrêté njuna créé banaita comité local de facilitation. Mkiswahili mtayua kufasiria ni Waswahili mnazidia, c'est-à-dire kamati ya mahali ya kurahisisha uchuruzi mipaka. Unaona tena ngine alama ya tatu niseme ya mzuri ya kuonesha kama serikali yetu ya Kongo inapenda wachuruzi na inapenda kurahisisha wachuruzi. Ya tatu nasema sababu gani? Tulianza na baakor, après baakor arrêté interministériel tujua kurahisisha mchuruzi mdogo. Gouverneur kungazi yake asema hapana, mimi ndio gouverneur niko na mpaka na mainchi zingine, ifo tukue na wale watu wanahusika ya kurahisisha uchuruzi mpakani. Na hiyo ndio lituma gouverneur asigné hii arrêté ya comité local de facilitation. Kamati ambayo tunazungumzia kwa sasa kwa lugha ya Kiswahili ni kamati ya mahali kwa kurahisisha uchuuzi mipakani. Kamati yenyewe sasa ambayo umesema historia namna gani imefikia kuundwa, lakini tungependa kujua hiyo kamati inakuwa na jukumu gani haswa kwa faida ya wachuuzi wadogo mipakani. Gisi maneno inasema ni kamati ya kurahisisha buchuruzi mpakani. Sadi tatizo yoyote, tabu yoyote mchuruzi mdogo mpakani atakaopata, ile kamati itazungumzia na kupata suluhisho juu ya faida ya mchuruzi mdogo mpakani. Ni maana kusema nini? Ile kamati itaongozwa na kigundi moja hivi yenye inajulikana, yenye liweza tajwa ndani ya ile arrêté. Ndani ya ile arrêté ba membre ya ile kamati ni dirigeant ya commerce extérieur, ba membre ya ordre opérationnel
benye banakuwa kudoane, c'est-à-dire DGDA, DGM, PNHF, OCC, police des frontières, société civile, kwenye kuwa bagroupement chef de groupement kondani, kwenye kuwa mairie kondani, kwenye kuwa apport batu ya chef de port bikondani, na ba association ya wachuruzi wadogo mpakani feke nao vile vile na unité de gestion ya ba projet. Haiko tu PFCG la upeke, ba projet ziko za mingi, inaweza kuwa OIM, inaweza kuwa par exemple set of common ground, inaweza kuwa kwa mfano alert international. Wale nao wanaweza kuwa na ndani juu ya kuleta ujuzi, connaissance, experience yao kwa kuweza kutatua mashida mbalimbali yenye inaweza kupatikana kati ya wachuuzi wadogo mpakani wa Kongo na wa Burundi, au kati ya wachuuzi wadogo mpakani na wafanyakazi katika mpaka. Ni hii komite kazi yayo. Komite yake ni kazi gani? Ita faciliter d'abord fluidité ya échange ya commerce. Donc wachuruzi wakuwa napita na statistiki ya mchuruzi marchandise za mingi juu ngambo yote mbili iko hivyo. Ya pili, kuidentifie matatizo yenye wachuruzi wadogo mpakani uko napitia hapo. Matatizo ni mengi. So vile kuponda wakati kumpaka ulifika na 7h unatoka na 9h na 10h, ile saa yote inapita pale ni tatizo. So vile unakuya hauna kibali ya kuonesha kama wewe ni mchuruzi mdogo mpakani. Ifo kutatua namna gani mchuruzi mpakani anaweza kupita. So vile mchuruzi mdogo mpakani anakuwa na marchandise yenye haiko kwa ile liste yenye ilikuwa adopté de deux côtés ya marchandise yenye ko eligible kwa recourse. Donc matatizo ni mengi. Ingine iko sawa vile ba violence basée sur le genre. Parce que kuna kuwa watumishi katika mpaka wanafaa kuize na pouvoir yao juu ya kutatiza wachuruzi wadogo mpakani. Kuko ba violence basée sur le genre, mwingine atamtombokea, mwingine atapika utanisamee, unampika kofi kulitako, asio mko wako unampika kofi kulitako, si matatizo ile matatizo yote hii kamati ndio kazi yao. Na baada ya hii kamati ile matatizo yote wakati banaitatua ngambo ya Kongo ya kupata jibu ku kamati ya Kongo, sababu kiini ya tatizo ni ngambo ya Burundi, watakutanana kwingine kamati yenye inaitwa Comité Mixte Frontalier. Ile ndio itachanga sasa kamati ya Kongo na kamati ya Burundi juu ya kutatua ma difficulté ba probleme ya wachuruzi wadogo mpakani kuhusu ngambo na ngambo. Ona kazi ya kamati. Kazi ya pili, hii kamati pia iko na kazi ya kusema no, kwele liste yetu balipangaka produit 66. Mais tunaona kwa produit niko na ya lazima tunaweza kuongeza. Ile kamati ita préparer murenyo yabo no tuongeza produit fulani nye batasumete tena ku comité frontalier gisi comité frontalier kungazi ya juu bavote zingine produit zenye ziliitikiwa na wachuruzi wadogo ngambo yote mbili ziingie ku liste ya wachuruzi yenye inaruhusiwa mpakani. Kisha ile kuko ingine ya kusema wakati kuko shida yenye komiti haiweze kutatua mungazi ya province, tapana rapport kwa liwali wa jimbo wetu asili Kivu, mwalimu Jean-Jacques Purusu Sadiki, naye atatuma ile rapoti kungambo ya ngazi ya juu, na ngazi ya juu itaweza kusumulia na ngazi ya juu ya nchi ya Burundi, na kisha pale tunaweza kupata suluhisho kufatana na tatizo yenye tulikuwa na. Pasi matatizo zikuko za hali ya uchuruzi, zingine za politike, zingine za diplomasia, kuko yenye hii kamati haiweze kutatua, ifo inaenda kungazi ya juu. Na kama nimekusikia vizuri kwa mafasirio ambayo unatoa, ni kusema ya kwamba wakati mchuuzi mdogo anajikuta ya kwamba anakumbwa na tatizo lolote akiwa mpakani, ana urahisi wa kuweza kujielekeza kwenye kamati hiyo na kutaja matatizo yake. Ndiyo, kwani mmoja wa mwanamemba wa kamati ni presidenti wa maassociation na ba petit commerçant transfrontalier. Ni kusema kama shefu wa bachuruzi wadogo mpakani iko moja wa mambo. Na kama tatizo iko, atamona shefu au shefu atakuwa kupoze problème mwele comité local de facilitation juu ya kupata solution ya watu yake ama ya wachuruzi wadogo mpakani. Msikilizaji wangu, ni kipindi chako kazi za mradi wa PFCIGL, kipindi ambacho tunakisikiliza kupitia redio yako pendelevu ambayo inatumika na mpango huu. Mradi ni kukuhakikishia kwamba unaelewa kazi ambazo zinafanyika na mradi huu, na
pia unapata fursa ya kuweza kutoa maoni yako ili kuhakikisha ya kwamba unafaidika kweli na kazi hizi ambazo zimeundwa kwa ajili ya mchuuzi mdogo mdogo, kwa ajili ya mkaaji wa Uvira, mkaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini na mkaaji wa nchi nzima ya Kongo. Na kwa leo tuko tunaangazia kuhusu kamati ya mahali ya kurahisisha uchuuzi wa mipakani ambayo imeweza kuundwa, na ndani ya studio niko naye kiongozi ama chef de division provinciale au commerce extérieur ya jimbo la Kivu ya Kusini ambaye iko anatuelewesha namna gani kamati inafanya kazi. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Nikirudi kwako Baba Corneille, umetuambia kwamba kamati tayari imeundwa na kunakuwa arete ambayo imesainiwa na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini. Lakini utueleweshe kwanza nafasi gani ambapo hizi kamati zinapatikana, zinafanyia kazi zake, ili wale ambao labda wanatumika kupitia hiyo nafasi wajue tunaenda wapi, tunawapata wapi, watusaidie. Asante journaliste kwa ile ulizo, ni nzuri zaidi. Kamati hii inapatikana kuma poste zote frontalier na Burundi. Tuko na poste yetu frontalier Kavimvira na Gatumba, tuko na poste frontalier yetu Kiliba Vogizo, tuko na poste frontalier yetu ya Sange maana yake Nyamoma na Parambo na Zani, na ya Rubenga nayo vile vile, na ile nyingine ya ngambo ya Burundi Mkambo. Ile ni ba poste frontalier. Na kukila poste frontalier kuko komite lokale de facilitation. Kama mnapenda kuyapata ni kwa ile maposte. Mena kwa wakati paski kila mwanzo ni magumu, tulisha installe kamati mbili. Tuliinstale kamati ya kwanza ku poste frontalier ya Kiliba na Vugizo, inisha kuwa opérationnel. Tuliinstale kamati ya pili ni Kavimvira na Gatumba. Inabidi tuinstale vile vile kamati Nyamoma na Rubenga na Kalundu vile vile. Ile inatubakilia karibu kamati tatu yenye tungali tutashimika na ianze kazi. Metatizo kidogo yenye kuwa Rubenga na Nyamoma ni kusema ilikuwa ba frontiere yenye ilikuwa ya kufungiwa wakati wa COVID, na baje ya ordre opérationnel bakatoekwa juu kulikuwa tatizo ya magonjwa ya COVID. Sasa inaomba chaque service yenye kuwa na baje ku frontiere baweze kunome bangine ba representa babo juu kazi iendelee. Juu bale ba representa ile ma service ni bana memba ya comité local de facilitation. Na ile tunachunga ma service zenye zinahusika na wale wana memba Rubenga na Nyamoma, sabata désigner wale na kisha tunaenda kuinstaller. Mais tunabidi ya kwamba Kalundu itakuwa dans quelques jours tutaenda kuinstaller nako vile vile pase pale hakuna tatizo, ba membre bote biko au grand complet. Na wale tayari wamekwisha kushimikwa ama kamati ambazo zimekwisha kuanza kazi, ni kweli zimeanza kazi? Kwa maana inakuwa inaonekana ya kwamba labda kuna itilafu tofauti ambazo zinakuwa zinaripotiwa mipakani. Unafikiri zimekwisha kuanza kazi na wale wachuuzi wanajua ya kwamba ni kweli wameanza kazi na wanaweza wakakimbia huko ili wapate msaada? Kazi tulishimika ile kamati na hii arete yenye inaautorize ile kamati kufanya kazi ilionesha namuna ya kutumika ni kufanya une fois par mois réunion. Haiko ya kusema batakuwa nafaa kila asubuhi na mfano réunion, hapana. Arete yenye inaautorize ile kamati kutumika nasema kwa mwezi banafanya réunion marai moja. Nadhani tuliinstaller ile comité ya Vugizo na Kiliba, c'était je pense le 4 septembre. Mais aussi ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que moi ile arrêté inasema en cas d'urgence banaweza kufanya une réunion extraordinaire. Donc gistu kwa wakati tunachunga réunion itafanyika huko na deja mbele ya kufika hapa tulikuwa tulishazungumza hayo na ba membre kama tutakamata kufanya réunion kwa ile ma poste frontalier zenye zilisha kuwa installé comité local de facilitation. Chef de division chani rejee nyuma kidogo ku ile muundo wa hiyo kamati, kwa maana naona umetaja kuna
wajuzi tofauti ambao wanakuwa ni wanamemba wa kamati hiyo. Na umesema ya kwamba hiyo kamati inawekwa kwenye mipaka, kwenye board na penginepo, na wanafanyia kazi yao pale. Unaya katika hali ya mipaka kunakuwa watu ambao wanakuwa wanalia eti kuwepo kwa watu wengi. Ungeelewesha watu hiyo kamati itafanyaje? Hao watu wote ambao umesema ni expert ambao wanafanya parti ya ile kamati, nao watakuwa wanaonekana hapo mpakani, ama namna gani hao watakuwa wanafanya kazi? Hawa wanamemba wenye awatumike mpakani wako kwa kazi zao mbalimbali. Wanaonekana pale wakati reunion iko. Presidenti anakonvoke reunion, wao wanakuya sasa vile wanamemba kuparticipe ku reunion. Kila mtu na tatizo yake yenye alipata swate kunyumba, kunjia, juu ya wachuruzi wadogo mpakani, atakuya kuexpose mu reunion juu ya kupata solution. Manaki nini? Kama tuwasema par exemple maire de la ville. Maire de la ville ni mkubwa mwenye anachunga vile. Anapaswa kujua matatizo yenye kupita kumpaka ya vile yake na vile ya nchi nyingine. Hata atumike pale, na wakati ya matatizo ataitwa kwa ile reunion, atasikiliza saa moja yepeke walimupa raporo, anaweza kuambia presidenti wa kamati ita kwanza reunion tuzungumuze neno fulani tulioasikia juu ya wachuuzi wadogo mpakani. Kuko par exemple société civile, iwe bafanyakazi mpaka, iwe mie, iwe journaliste, msome manation ya population ya société civile. Société civile kwa sababu yetu wakati uko tatizo kati yetu au kwa moja wetu, société civile atapenda ajue tatizo ni gani kwa watoto wangu. Ndio maana société civile na iko mule ndani. Feke na hivi vile kwa mule juu ni mchuruzi. Margeke na feke kwa wachuruzi wadogo mpakani na wachuruzi wakubwa. Meye bote ni wanini? Bachuruzi banaangalia mambo ya ekonomi ya nchi. Et d'ailleurs, objectif ya serikali ya Congo c'est kumigrer mu informel mwende ku formel. Sadibu ni kwa wachuruzi wadogo wakomae wakwe ndani ya makooperative, makopeke, banini na uchumi yetu ipande. Ni ile vize moja ya serikali yetu, na maisha ya bamenaje ya batu benye nakuwa ishi mpakani ibadiriki. Yani nikusema kwamba ile ofisi ambayo tunakuwa tukiona pale ni ofisi ambayo itakuwa mtu mmoja wala mbili wa kupokea malalamiko, lakini sio ya kunyanyasa wachuuzi. Ofisi yenye itakuwa pale kutakuwa tu njo salle ya reunion kwenye ba membre yote hapa batakuwa banakutanikia. Parce que pale kumpaka kuko deja un grand nombre ya ba membre ya hii comité. Je prends kwa mfano DGDA, DGM, PENACHEF, SCASH, police de la frontière. Wote wanatumika pale kumpaka, kila mtu ku biro yake. Na wakati ya tatizo ya reunion ya comité local de facilitation, wale wote wataitwa kuingia mu salle de reunion na kuzungumuza na ba membre yote ya comité local juu ya kupata suluhisho kutatizo fulani yenye kutatiza wachuruzi wadogo mpakani. Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. De division kuna wachuuzi wadogo wadogo wa mipakani ambao wanafuata kipindi chetu cha leo ambacho ni kazi za mradi wa PFCIGL, na labda ambao wanaonekana ya kwamba wanakuwa na matatizo mengi na ambao wanafikiria kwamba labda kazi za mradi huu labda recourse ni kama vile ni mambo tu ya kuzungumza ambao labda haivai mwili. Labda unaweza kuwaelekeza vipi ili wataraji kupata suluhisho kwa baadhi ya matatizo ambao wanakuwa na ambao yanahusiana na uchuuzi wa mipakani? Wajielekeze vipi? Wapitie wapi? Je, directement wanaenda yulu ama kuna procedure yenye iko ya kufuata kwa mchuuzi mdogo ili hakikisha ya kwamba malalamiko yake inafikia hii kamati ambayo imewekwa kwa ajili yake? Asante. Mbele ya kujibu kwa ile ulizo yako, nataka kuambia sema Uvira ni kipindi cha pili cha mradi huyo. Kipindi cha kwanza mradi ulifanyika Bukavu, na wachuruzi wadogo mpakani wa Bukavu walikuwa wameshainuka kabisa. Juu ma association zimwa za Bukavu zilikuwa deja na matricycle na metogari, wanafanya groupage na uchumi wao ulikuwa unaendelea kabisa vizuri. Kwa kufatana na ulizo yako, aiombe tu kwe mkongomani mzaliwa wa Uvira kesho napenda kwenda Burundi nipate kinaitwa mchuruzi mdogo mpakani. Hapana, arrêté interministériel yetu yenye ilikuwa sinyi na ministre wa commerce na wa finance,
baliweza kudefinir nani mchuruzi mdogo mpakani. Mchuruzi mdogo mpakani anapashwa akuwe ndani ya association yake. Ile association yake inafaa ijulikane na leta. Hapati vikso pale kwa dada asema dada na mimi niko hapo kwa mtoto wa shangazi tufanye association yetu na sitokapita mpaka. Hapana. Il faut kupita kwa association. Association ikwe organize. Ikwe na president wake. Ikwe na statut yake. Ikwe na règlement d'ordre intérieur yake. En fait de compte ijulikane ku division na ijulikane ku ba autorité benye banafanyaka no ku notarier ba document administratif. Hiyo pale uko mchuruzi mdogo wa kujulikana. Me kunakuwa kusema mwingine tu anasimama anakuwa mchuruzi mdogo bila kuwa na association, ajulikane hata fasi. Ukisoma ile arete ya ba ministre tunasema mchuruzi mdogo wa aina hilo wakati anakamatika na DGDA na buchuruzi yake atalipa na atakuwa sanctionné selon la loi douanière. Donc ndio pale naita wachuruzi wadogo mpakani wakuwe wajadere kuma association, itakuwa faida sana kwa sababu wanasema kundi yaleta nini nguvu. Kama shida yako biko wanaitotoa mkundi itakuwa na nguvu parce que bali watu wote watakusutenir. Ça veut dire quoi? Wakati uko wewe peke bali kufanyia tatizo kumpaka unakia pana rapport wako kwa president wa association. President wa association atabebe rapport kwa president wa plateforme. Ule president wa plateforme yeye ndio anasistaka iko membre wa comité local de facilitation. Manake batatatua. Iko sawa vile baba aweze kuitika mtoto wake bamunanase kwa jirani ama kwa mtu mwingine. Yanafanya yote juu amsaidie mtoto wake. Voilà comment tunapaswa kuacceder kwa ile procedure ya kuitwa mchuruzi mdogo mpakani. Ukikuwa mchuruzi mdogo mpakani wewe peke vile binafsi utapata matatizo na usilalamike parce que maassociation ziko za mingi. Za wachuruzi wa bunga ziko, wakuchuruza lengalenga wako, wakuchuruza sambaza wako, wakuchuruza kile na kile wako. Tafuta association yenye kumwele filiere ya mchuruzi yako uji adere kule na utatumika vizuri na utakuwa protégé na leta parce que leta anapenda kuprotéger wachuruzi wadogo mpakani. Chef de division wa commerce exterieur mjimbo letu la Kivu ya Kusini, Bwana Corneille Wasikwa Mkamba, tunakushukuru. Ndio nanishukuru, nipenda ukazia kitu mwa fulani. Mtu yeyote anakuwa na jina lake. Kwa kujua, kwa kunitambua mimi, wakati unaita, ukita monsieur, mimi sitaitika. Mimi ukiniita monsieur Corneille Wasikwa, mimi taangasa mimi ndio anaita. Na ile mfano hapana ni kupenda kuambia wachuruzi wadogo mpakani, kila mtu anapaswa kuwa na kitambulisho yake. Kwa kuvuka mpaka ifo kuwe na kitambulisho. Usiende kumpaka bila kitambulisho. Juba kikunasa utasema huyu ni hiki ni kile, mchuruzi mdogo anapaswa kuwa na kitambulisho yake. Ya kwanza ukuwe na carte de lecteur yako, ni tambulisho yako. Ukuwe na carte ya petit commerçant transfrontalier ya association yako. Na la fin de compte ukuwe na CPG yako parce que utavuka nchi ya watu kwenye batakuuliza ukuwe na vitambulisho. Hii vitu tatu naita wachuruzi wadogo mpakani wakuwe nayo. Ni juu ya hii njoo wanatatizwa mingi zaidi mpakani. Wapolisi wanabakula franga, wakule kuna wanakula franga, ana piese banamlomba 10,000, ana hiki banamlomba 10,000 na kama ulikuwa na 50,000 kwenda kununua uchuruzi inabakia 40,000. So naomba juu ya kukosa vitambulisho. Asante sana mama journaliste, nafurahi kwa aliko lako na gesi tunaweza kutatua jambo ya wachuruzi wadogo mpakani na ya mradi wetu wa PFCGL. Asante. Tunakushukuru mwaliko wetu kwa kuweza kutupatia maelezo mengi kulingana na kamati ya mahali ya kurahisisha wachuruzi wa mipakani, pia na mashauri tele ambao umetolewa wachuruzi wadogo. Langu mimi kabisa sinabudi kuweza kuhitimisha kipindi cha leo kazi za mradi wa PFCGL. Ni Josephine Mungubi, tukutane kwa wakati mwingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaheri.
Mradi wa PFCIGL ni bahati kubwa kwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi raia wa DRC tunajivunia mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. Écho du petit commerce transfrontalier. Écho du petit commerce transfrontalier ni kipindi kinachozungumzia masuala ya wachuruzi wenye pato ndogo kwenye mipaka. Kipindi hiki kinatayarishwa na Agence de Communication Averticom kupitia mradi wa PFCIGL ambayo ni projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs, yani mradi wa kurahisisha biashara mpakani na ujumuishaji katika kanda la maziwa makuu. PFCIGL ni mradi wa serikali ya Kongo inayozaminiwa na Benki Kuu ya Dunia, yani projet du gouvernement de la RDC financé par la Banque mondiale. Kwa kushiriki kipindi Écho du petit commerce transfrontalier, tuma ujumbe wa SMS au tumia WhatsApp kwenye namba 097 41 22 356 085 088 59 45. Usikilivu mwema.